requête. Donc la requête qu'on va faire maintenant, donc on est toujours dans le type mise à jour, mais cette fois-ci on va utiliser les champs calculés. C'est quoi un champ calculé? Donc l'objectif de cette requête est d'afficher le nom du candidat, sa note et sa branche, et un nouveau champ calculé nommé note augmentée, correspondant au calcul suivant. Note augmentée, 2 points, note plus 0,5. Donc, je vais créer une requête qui va m'afficher le champ, le champ nom du candidat, la note نتاعو, la branche نتاعو, و un champ جديد, وهذا le champ يكون متعلق بلو champ nom, ونزيد له نص نقطة. donc c'est un peu compliqué, mais كي نابليكيوها راح تبان لنا بلي سهلة طول. اول حاجه نديروها نروحو نكرييو لا ريكيت تاعنا كوم دابيتود. دونك ها هنا واش راح ندير، رايحه نافيشي تو لي تابل نتاعي باسكو نحتاج لو نون تاع لا برانش، لو نون تاع ليتيديون جوست لا نوت que je vais calculer. donc dire ajouter, voilà. donc voilà, je vais régler un petit peu l'affichage. voilà. donc راح نحدد اول حاجه لي شون اللي نحتاجهم اللي هما le nom du candidat, la note نتاعو plus sa branche, le nom de la branche, et voilà. donc وهنا رايحة ندير اسم لو شون جديد باسكو قالي باسكو لا requête هذه consiste à créer un nouveau champ. وهذا لو champ نسموه un champ calculé. علاه سميناه un champ calculé باسكو راهو يستعمل un autre champ ونزيدوله قيمة. راح نفهموها با. دونك واش رايحة ندير انا دركا، راح نكتب الاسم تاع لو شون تاعي جديد يلي هو note augmentée. راح ندير لي دو بوان هذو هنا. رايحة نكتب الاسم القديم نتاع لو شون، راح نكتب الاسم تاع لو شون اللي راح نستعمله في الحساب. دونك هذا لو شون وش يساوي، هذا لو شون يساوي لا نوت تاع ليتيديون بلس 0,5. على بها سميناه ان شون كالكولي باسكو رانا رايحين نعمروه بالقيم نتاع لو شون نوت بلس 0,5. واش راح ندير، رايحة نحد ان كروشي نكتب اسم لو شون اللي راح نستعمل القيم نتاعو اللي هو نوت، ونزيد لها 0,5. بعد ما نكمل الحساب نتاعي هذا واش رايحة ندير، رايحة نكليكي على لوتي تو، راح نكليكي عليه تو. voilà. donc une fois qu'il est cliqué à la le champ Toto تافيشالي un autre champ ولا خانة واحدة أخرى اللي هي اوبيراسيون ولا العملية اللي راح نطبقها على هذا لو شون. دونك العملية اللي راح تطبق على هذا لو شون هي عملية تاع الجمع. فوالا رايحة نستعمل القيم تاع الحقل نوت، نزيد لها 0
0.5. فوالا. دونك هنايا في لوبيراسيون واش لازمني ندير؟ لازمني نبدل وندير حصان. جو في غي اكسبليكي، راح نعاود نشرح. دونك هنا المطلوب تاع لا راكيت نتاعنا انه راح نزيد شون جديد، حقل جديد يلي هو هذا، انطلاقا من الحقل نوت. دونك راح نستعمل القيم نتاع الحقل نوت، وهذو القيم مش راح ندير لهم، راح نزيد لهم 0.5. دونك هذا لو شون رانا نسموه ان شون كالكولي. باش نقدر ندير هذا لو شون كالكولي لازمني نروح نكليكي على توتو، نكليكي عليها اون فوا، جابي سور لو بوطون هذا. دونك راح يتافيشالي او بيان راح تافيشالي ان اوتر شون. هذا لو شون راح نخير l'opération 100. C'est compris. Donc راح sauvegarder la requête نتاعي sous le note augmenté. Voilà. Voilà. راح نشوف le résultat اللي يخرج لي. Donc voilà واش راح يخدم لي. راح يهز لي لو شون نوت. فوالا ها هو لو شون نوت بلس 0.5. دونك راح نلاحظوا باللي القيم نتاع الحقل نوت راهي هي القيم نتاع الحقل نوت بلس 0.5. دونك هنا عندنا 8، هنا عندنا 8 ونص، هنا عندنا 15، هنا عندنا 15 ونص، هنا عندنا 17، هنا عندنا 17 ونص. ان شاء الله تكون مفهومة، تكون كلار.